and a Happy New Year. At kung awi ko nung akong laylayon, haron magmalit tayo. Kasadali ka lapit sa kahilayan, makulay aming makita, ay kalagay matanaw. Lahat itunahan, ang tagay ay di awitan, awis na halandulog sa tanapaso, magmalipayo. Daay usa ka lalaki nga gihinganlan nga Jose. Ug usa iya usa ka panday. Simpleng tawo nga nagdako sa usa ka dakong pamilya. Ug usa ka gabi ni ana, siya nagdanggo ug sa iyang danggo nakakita siya ug usa ka anghel nga gihinganlan og Gabriel. Niingon si Gabriel sa Jose. Pagpangalan mo si, ginanduan ka sa Ginoo sa pagbantay o pag-amuna sa usa ka sa lalaka o perdigalan ng Maria. Apan usaraman ako kapanday. Dili ko makahimo ang salamat sa Maria. Dapat nilaki sa kalibutan. Ngano ako tungan. Magmagod si Maria kung isa ka manuluan o kipadalaki sa Ginoo o magpuyo siya o magdakol o sa ordinary pamilya. Basayi ang anak sa Ginoo, basayi siya. Dili ko makahimo magbantay sa anak sa Ginoo. Dili ko makahimo. Nagdiha-diha na wala ang anghel na si Gabriel. Gihunahuna ni Jose ang gisulti ni Gabriel sa iyang tanggo. Nahuna-hunaan niya na bulungon si Maria. Usa ka malinawon nga gabi nagiputos sa usa ka kahayag sa bulan. Gipanganak si Maria ang gustong anak sa Ginoo. Batang manluluwas diha sa usa ka pasungan. Sa iyang pagpanganak, naa ang mga klase-klaseng hayop ug ang duha ka anghel. Ug sila gibantayan ug gigabayan sa usa ka sigla nga dakong bituon. Naghihimo nga gabay sa tulo ka hari nga sila Melchor, Gaspar, o Baltasar, katulong sa pasungan, diin gipanganak ang anak sa Ginoo na batang manluluwas. And it tells this day